कर्जमुक्तीसाठी ऋणमोचन महागणपती स्तोत्र पाहणार आहोत। ओम स्मरामि देवदेवेश वक्रतुंडं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धु नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्वं महाबलं महाविघ्नहरं सौम्यं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तम् एकब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये शुक्लांबरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्तांबरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्ये पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णांबरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णपुष्ये पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये पीतांबरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पे पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये नीलांबरं नीलवर्णं नीलगन्धानुलेपनं नीलपुष्पे पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये धूम्रांबरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं धूम्रपुष्पे पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वांबरं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पे पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये भद्रजातं च रूपं च पाशाङ्कुशधरं शुभं सर्वविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये नमामि ऋणमुक्तये यः पठेत् ऋणहरं स्तोत्रं प्रातःकाले सुधीनरः षण्मासाभ्यन्तरे चैव ऋणश्चेदो भविष्यति। या स्तोत्राचं नित्यनेमाने पहाटे पठन केल्यानंतर लवकरच त्याचे फळ मिळेल व तुमची कर्जातून लवकरच मुक्तता होईल। मात्र हे सर्व श्रद्धापूर्वक करायला हवं। ओम गण गणपतये नमः।